ये आगे क्योंकि इंडिया आ जाता है और आगे जाके सड़क ख़त्म हो जाएगी, सूरज की पहली किरण इस मुकाम पर पड़ती है। सरकार की ये करामत है कि यहाँ पर टरबाइंस मौजूद हैं जो बग़ैर ईंधन और बग़ैर इंजन के चलती हैं। इस शेर पर बाबा जी बड़ा भाई जो है वो सवारी किया करते थे। PST पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम जो है वो यहाँ से शुरू होता है जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ। आगे जम्मू का इलाका, जम्मू कश्मीर का इलाका शुरू हो जाता है जहाँ मैं आपको लेके जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ो क़ारिब, मेरे अजीज़ो, मैं इफ्तिखारिफ़ी प्यारे पाकिस्तान के एक बहुत ही पढ़े लिखों के शहर शकरगढ़ से। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि बाबे शकरगढ़, और आज बड़ी हैरान कुन और बड़ी अचंभे का शिकार करने वाली मैं वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। पहली बात तो ये जान लें कि शकरगढ़ वो तहसील है जिसका लिटरेसी रेट 90% है। जी हाँ, यहाँ के 90% लोग पढ़े लिखे हैं। दूसरी बात, इस इलाके के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो है रहने वाले जो लोग हैं उनका ताल्लुक यहाँ से ज़रूर है, लेकिन वो ज़्यादातर पाकिस्तान से बाहर रहते हैं और वो भी रहते भी गल्फ़ में हैं। नया नया ट्रेंड यहाँ पर ये भी आया कि यहाँ के बच्चे अब डंकी मारने लगे हैं, डंकी मार के यूरोप जाते हैं। मैं आज आपको दिखाऊंगा वो जगह जहाँ से पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम शुरू होता है, और आपको ये भी दिखाऊंगा कि जहाँ पर जब सूरज उगता है जापान की सरजमीन से, तो पाकिस्तान में वो कौन सी जगह है जहाँ पर सूरज की पहली किरण पड़ती है। और फिर मैं यहाँ आपको एक मज़ार पर लेके जाऊँगा जिनकी कुछ करामात हैं, और फिर वो टरबाइनें भी दिखाऊँगा जिनके बारे में कहा जाता है कि वो बग़ैर किसी मशीन के चलती हैं। जी हाँ, हैरान कुन बात। आए मैं आपको लेके चलता हूँ शकरगढ़ की तहसील के अंदर और आपको दिखाता हूँ यहाँ के मकामात, और फिर चलेंगे बड़ा भाई दरबार पे। मैं लाहौर से तवील सफ़र करके शकरगढ़ क्रॉस करके यहाँ आया हूँ बड़ा भाई मसरूर। यहाँ एक पिंड है और यहाँ पर एक दरगाह है बड़ा भाई, और ये देखें अब्दुल सलाम चिश्ती सरकार अल मारूफ बड़ा भाई। ये दरबार के बारे में बहुत सारी करामात बयान की जाती हैं, और ये इंडिया के बिल्कुल बॉर्डर के पास है, और इससे आगे चंद किलोमीटर के फासले पे सिर्फ एक गांव है, और ये बॉर्डर का इलाका है। इस इलाके की सबसे खूबसूरत बात ये है कि सूरज की पहली किरण इस दरबार पे पड़ती है। जब सूरज निकलता है तो पाकिस्तान में जो सूरज की किरण दाखिल होती है वो बड़ा भाई दरबार पे पड़ती है। कितनी खूबसूरत खसूसियत है। मैं आपको दरबार भी दिखाऊंगा, इनकी वहाँ जो करामात लोग बयान करते हैं और जो चीज़ें वहाँ मौजूद है वो भी दिखाऊंगा। आए चलते हैं पिंड बड़ा भाई जो कि यहाँ से 10 किलोमीटर है। दोस्तों, ये बड़ा भाई का इलाका मैंने आपको बताया, ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं पेट्रोल पंप है, और इस पंप के ऊपर एक चीज़ लिखी हुई है जो शहरों में कभी आपने देखी नहीं होगी। लिखा हुआ है उधार बंद है। नीचे एक और क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, खुद मत डालें। जब ये अमला कहीं अंदर बैठा होता है या आराम कर रहा होता है तो इसका एक तो मतलब ये है कि यहाँ के लोग जो है वो खुद से पेट्रोल डालने की कोशिश करते होंगे। ये एक बड़ा अजीब इंस्ट्रक्शन है जो शहरों में नहीं मिलती। ये जो उधार बंद है ये आपको मैं बताता हूँ कि देखें, ये मेरे जो चारों तरफ इलाका है ये सारा YBG का इलाका है, काश्तकारी का इलाका है, और यहाँ पर पंप वैसे नहीं है जिस तरह शहरों में बड़े खूबसूरत पुररौनक होते हैं और वेल डिज़ाइंड होते हैं। तो यहाँ भी लिखा हुआ है उधार बंद है। दोस्तों, ये मैं आपको बताऊँ ये उधार बंद है यहाँ पर क्यों लिखा गया। ये इसलिए लिखा गया है कि ये आगे क्योंकि इंडिया आ जाता है और आगे जाके सड़क ख़त्म हो जाएगी। आगे जम्मू का इलाका, जम्मू कश्मीर का इलाका शुरू हो जाता है जहाँ मैं आपको लेके जा रहा हूँ। तो यहाँ रुकने का मकसद ये था मैं आपको ये बता सकूँ कि उधार बंद है। तो हमारे लाहौर में या बड़े शहरों में तो कोई किसी को उधार नहीं देता पेट्रोल, यहाँ पर उधार दिया जाता है। उसकी वजह ये कि ये लोकल मार्केट है। यहाँ पर जिसने डीजल लेना है या पेट्रोल लेना वो लोकल ज़मींदार या लोकल यहाँ के रहायशी होंगे। अब ज़मींदार करता ये है कि पेट्रोल पंप के मालिक से उधार डीजल ले लेता है, सारे साल लेता रहता है। जब उसकी फसल पकती है और कटाई होती है, उसको पेमेंट आती है, तो वो जो है पंप मालिक को पेमेंट कर देता है। तो यहाँ पर ये पेट्रोल पंपों पे उधार होता है, लेकिन चूंकि इस पेट्रोल पंप के मालिक ने उधार बंद कर दिया है तो उन्होंने लिख के लगा दिया कि उधार बंद है। हज़रत ख्वाजा अब्दुल सलाम चिश्ती अल मारूफ बड़ा भाई रहमतुल्लाह अलैह, आपका शुमार हिंदुस्तान के उन इब्तिदाई बुजुर्गान दीन में होता है जिनकी वजह से इस खित्ता में इस्लाम फैला, मगर आपकी पैदाइश बारे इबहाम है। एक रिवायत के मुताबिक आप हज़रत अली हजरी
تاریخ کے مطابق آپ حضرت نظام الدین اولیاء کے خلیفہ تھے۔ دیو رائے ڈوگر راجہ کے زمانے میں گنیا سنگھ اس علاقے کا حکمران تھا۔ گنیا سنگھ بڑا بھائی سرکار کی شہرت اور بڑھتی ہوئی مقبولیت سے خائف ہوا تو پہلے راجہ گنیا سنگھ نے آپ کو زہر دیا جو کہ بے اثر ہوا۔ پھر جنگل کے بیچوں بیچ ایک قدیم کنویں میں آپ کو پھینکوا دیا جہاں پر ہزاروں سانپ رہتے تھے۔ اس سے پہلے کہ کوئی سانپ آپ کو ڈستا، ایک شیر نمودار ہوا اور آپ کے پیر چاٹنے لگا۔ آپ نے اس شیر کی سواری فرمائی اور ایک بہت بڑے سانپ کا چابک بنا لیا۔ شیر جست لگا کر کنویں سے باہر آ گیا اور آپ راجہ کے دربار میں پہنچ گئے۔ راجہ آپ کو زندہ سلامت دیکھ کر بے اختیار پکار اٹھا، مہاراج تسی وڈے ہو، مہاراج تسی وڈے ہو تے میں چھوٹا، آپ میرے بڑے بھائی ہیں۔ تب سے آپ کا نام بڑا بھائی پکارا جانے لگا۔ اسی نسبت سے مسرور گاؤں کو بڑا بھائی گاؤں پکارا جاتا ہے۔ یہ وہ تمام تاریخ ہے جو بیان کی جاتی ہے اور لکھاریوں نے کتابوں میں لکھی ہے۔ بڑا بھائی کی زندگی کرامات سے بھری پڑی ہے اور کرامت اسے کہتے ہیں جو عقل سے ماورا ہو۔ میری ہر ویڈیو میں لوگوں کی بیان کردہ تاریخ اور روایتیں ہوتی ہیں یا وہ باتیں اور کرامات جو وہاں کے لوگ بیان کرتے ہیں۔ ان سب میں میری ذاتی رائے شامل نہیں ہوتی اور اپنے سارے ویڈیوز میں نیک نیتی اور علم کے پھیلاؤ کے لیے بناتا ہوں تاکہ جاگرتی پیدا ہو۔ یہاں پر بچوں کے لیے اور آنے والے زائرین کے لیے خریداری کی دکانیں بھی، اور یہ اس دربار کے باہر آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ 9 گز کی قبر ہے۔ جی ہاں، بابا 9 گزہ ان کا نام ہے۔ بھائی مسرور اس لیے لکھا ہوا ہے کہ یہ علاقے کا نام ہے اور بڑا بھائی مسرور۔ تو یہ 9 گز کا دربار ہے، آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر موجود ہے۔ میں موجود ہوں دربار خواجہ عبدالسلام المعروف بڑا بھائی کے دربار پر، اور میں لاہور سے یہاں تک سفر کر کے آیا ہوں۔ میں آپ کو اندر لے جا کر بتاؤں گا کہ ان کی کیا کیا کرامات ہیں اور یہاں میرا آنے کا مقصد کیا ہے۔ ایک چیز میں نے آپ کو بتائی کہ PST پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے جس جگہ پر میں موجود ہوں، اور یہ میرے بالکل پاس میں ہی انڈیا کا بارڈر بھی لگتا ہے اور پاکستان کا یہ آخری مقام ہے، اتنا اونچا مقام اور یہ گاؤں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس دور دراز علاقے میں لوکل ٹرانسپورٹ بھی چلتی ہے، اور چونکہ یہ بارڈر کے قریب ہے تو اس لیے اس دربار کے بارے میں لوگ اتنا زیادہ نہیں جانتے۔ تو میں آپ کو لے کر آیا ہوں یہاں دربار میں بڑا بھائی کے، اور ہم اندر چلتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اندر اس حوالے سے کیا کیا چیزیں ہیں۔ جدید اور قدیم طرز تعمیر کا یہ مزار مصیبت کے ماروں کا بہت بڑا سہارا ہے۔ مزار پر چراغ جلانا، سجدہ تعظیمی کرنا اور نہایت عقیدت اور یقین کے ساتھ منتیں ماننا اس خطے کی سینکڑوں سال پرانی روایت ہے جو آج بھی جاری ہے اور جانے کب تک روا رکھی جائے گی۔ اس مزار پر ہر وقت عقیدت مندوں کا رش رہتا ہے۔ دوستو، میں بڑا بھائی دربار پر موجود ہوں اور میرے پیچھے وہ دور جو آخری گاؤں نظر آ رہا ہے، اگر ہم اس کو کلوز کر کے وہ دکھا سکیں، آخری گاؤں یہ وہ جگہ ہے جو ایک تو یہ کہ یہ پاکستان کا ایک آخری گاؤں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان سٹینڈرڈ ٹائم PST، جس طرح میں آپ کو جب UK لے کر گیا تھا، لنڈن میں گرینوچ مین ٹائم ہے، پوری دنیا کا وقت وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ میں نے اس لکیر پر کھڑے ہو کے آپ کو دکھایا بھی تھا کہ میرے دائیں جانب ایشیا ہے اور بائیں جانب جو ہے یورپ ہے۔ میں اس کے شارٹس بھی اس میں لگا دوں گا، ایسٹ اور ویسٹ، اور یہ دنیا کا سینٹر جہاں سے دنیا کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اور مجھے بڑا عجیب سا فیل ہو رہا ہے کہ اس طرف جائیں تو ایسٹ ہے، اس طرف جائیں تو ویسٹ ہے، اور انچز کیا سوتر کے حساب سے، 1 ڈگری کے حساب سے گھنٹوں کا فرق دنیا میں پڑتا رہتا ہے، اور اس لیے پاکستان اس طرف ہے تو 5 گھنٹے کا فرق ہے، GMT +5، اور اگر اسی ڈگری میں اس طرف چلے جائیں گے تو GMT -5 ہو جائے گا۔ تو یہ وہ جگہ ہے دنیا کا سینٹر اور سینٹر آف دا یونیورس۔ پوری دنیا کا وقت وہاں سے شروع ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں جو سٹینڈرڈ ٹائم ہے، پاکستان سٹینڈرڈ ٹائم، وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ وہ دور میں شاید وہاں جا نہیں سکوں گا اس گاؤں میں، اس گاؤں سے پاکستان سٹینڈرڈ ٹائم لیا جاتا ہے۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ ڈسٹرکٹ ہے، یہ وہ تحصیل ہے جہاں سے پاکستان سٹینڈرڈ ٹائم شروع ہوتا ہے۔ اور میں دوسری بات آپ کو بتاتا ہوں کہ بہت دور جو آپ کو اس طرف آبادی نظر آ رہی ہے، بہت دور، یہ ہندوستان ہے، اور پھر اس طرف
मकबूजा कश्मीर है, अगर आप इस तरफ देखें। और यहाँ के मुकामी लोगों ने मुझे बताया कि जब यहाँ पर मतला साफ़ हो, मौसम साफ़ हो, तो इनको मकबूजा कश्मीर की, जिसको हम जम्मू कश्मीर कहते हैं, उसकी पहाड़ियाँ भी नज़र आती हैं। इस दरबार में मैं आपको लेकर आया, मैंने यहाँ पर मौजूद चीज़ें आपको दिखाई। और दोस्तों यही वो तहसील है जिसका लिटरेसी रेट जो है वो 90% है। जी हाँ, मैं आपको बता दूँ शकरगढ़ की ये वो तहसील है जिसका लिटरेसी रेट 90% है। और यहाँ के लोग ज़्यादातर गल्फ़ में हैं, सऊदी अरब, दुबई, ओमान, कतर, मस्कत, यूरोप में बहुत कम जाते हैं। और पीछे एक बड़ी खूबसूरत मस्जिद भी है यहाँ पर दरबार में, और ये बहुत पहले की पुरानी मस्जिद है। और इस तरफ आप अगर देखें तो ये सारे फील्ड्स हैं मेरे पीछे। अभी आप धान की कटाई हुई है, चावलों की कटाई हुई है, और मैं अब आपको दरबार भी दिखाता हूँ। दोस्तों मैं जिस दरबार पर मौजूद हूँ, ये वो पाकिस्तान का ऊंचा मकाम है कि जब सूरज जापान की सरजमीन से उगता है तो पाकिस्तान में जहाँ सूरज की पहली किरण पड़ती है वो ये जगह है। जब सूरज निकलता है तो सूरज की पहली किरण इस मुकाम पर पड़ती है। मैंने हमेशा आपको वो इन्फॉर्मेशन दी है, मैं कोशिश करता हूँ कि जो आप ना जानते हो और आपके इल्म में इजाफा भी कर सके। तो ये दरबार उस ऊंची जगह पर मौजूद है, पाकिस्तान में उस जगह पर मौजूद है जहाँ पर सूरज उगने के बाद सूरज की पहली किरण इस दरबार पर पड़ती है। दोस्तों मेरे पास 2 मोबाइल हैं, और ये देखें, एक में 149 है, 1:49 है, और एक में 1:19 है। जी आधे घंटे का फ़र्क है। मैंने आपको 2 मोबाइल दिखाया, और ये वो मुकाम है जहाँ पर आपका मोबाइल आधे घंटे आगे पीछे इसलिए हो जाता है कि बिल्कुल इंडिया साथ में है। तो जो लोग यहाँ आ चुके हैं, जिस तरह मैं आ चुका हूँ, मेरा मोबाइल में इस वक्त 1:15 हुआ है, लेकिन जब हम आए थे तो उस वक्त आधे घंटे का फ़र्क था, क्योंकि हिंदुस्तान में आधे घंटे पीछे हैं वो, और हम आधे घंटे आगे हैं। तो ये एक बड़ा एक अजीब मैंने आपको दिखाया कि 2 मोबाइल मेरे हाथ में और दोनों में अलग अलग टाइम था। ये देखें 1:50, और साथ वाले मोबाइल में एट द सेम टाइम 1:20, यानी कि आधे घंटे का फ़र्क है। तो मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम इस जगह से शुरू होता है। तो जब हम यहाँ आते हैं तो आधे घंटे घड़ी आगे होती है, जब यहाँ कुछ देर स्टे कर लेते हैं इस दरबार पे तो आधे घंटे घड़ी पीछे हो जाती है ना चब्बे की बात। दोस्तों ये देखें कि एक ही मोबाइल पर 2 वक्त, एक न्यू दिल्ली का और एक पाकिस्तान का आ रहा है, और दोनों का अलग अलग टाइम है आधे घंटे के फ़र्क के साथ। दोस्तों इस दरबार के हवाले से बहुत सारी करामात बयान की जाती हैं। एक ये है कि ये वो दरबार है जहाँ पर शेर और बकरी एक घाट से पानी पीते थे। ये जो कब्र है ये शेर की बनाई गई है। इस शेर पर बाबा जी बड़ा भाई जो है वो सवारी किया करते थे, और इस शेर को मना था, ये किसी जंगली जानवर का शिकार नहीं कर सकता था। और मेरे पीछे अगर आप देखें कि यहाँ पर ये कब्र है, इस कब्र के बारे में कहा जाता है कि ये एक भैंस की कब्र है। ये भैंस जख्मी हो गई थी, तो ये शेर इस भैंस को घसीट कर यहाँ दरबार पर लेकर आया था, और फिर इसकी यहाँ पर इलाज किया गया, और फिर ये ठीक हो गई थी। और इस दरबार के हवाले से एक और बात बहुत मशहूर है, और वो ये है कि पाकिस्तान में जब भी कोई नया फल आता है तो इन जंगलों से, मेरे जो पीछे जंगल मैंने आपको दिखाए थे, यहाँ से एक बंदर आता है और वो फल इस दरबार पर लेकर आता है। पहले वो फल इस दरबार पर आता है और उसके बाद पूरे पाकिस्तान में सप्लाई किया जाता है और लोग खाते हैं, लेकिन पकने के बाद सबसे पहले वो फल यहाँ पर आता है। और अब मैं आपको दिखाऊंगा वो टरबाइनें जो बग़ैर किसी इंजन और ईंधन के चलती हैं, और उसके बारे में भी कहा जाता है कि बाबा जी की करामत है। अल्लाह पाक के करम से हर जगह जाने वाले मिल जाते हैं, खुश होते हैं, सेल्फियाँ बनाते हैं और बहुत सी दुआएं देते हैं, और मुझे लगता है कि उनकी दुआएं मुझे ज़रूर लगती हैं। बेशक अल्लाह बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है, अजीम है, यकता है, अज़ल से है और अब तक रहेगा। एक कहा जाता है कि बड़ा भाई सरकार की ये करामत है कि यहाँ पर टरबाइंस मौजूद हैं जो बग़ैर ईंधन और बग़ैर इंजन के चलती हैं। तो मैं आपको वो टरबाइंस दिखाने लेके जा रहा हूँ, आए चलते हैं। दोस्तों लाहौर में गोए की पाथियाँ लगाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर गोए को ऐसे एक डला बनाकर सुखाया जाता है। ये इस इलाके की एक अजीब सी रिवायत है। दोस्तों मैं बड़ा मुश्किल कठिन रास्ते से यहाँ पहुँचा हूँ,
اور گاڑی کے بھی انجر پنجر ہل گئے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ وہ میرے پیچھے جو وہ سامنے آخر میں بہت دور درخت نظر آ رہے ہیں, یہ مقبوضہ کشمیر ہے, جموں کا علاقہ ہے, یہ LOC ہے. اور جب حالات خراب ہوتے تو اس طرف سے گولہ بارود پھینکا جاتا ہے. اور وہ جو پیچھے ایک ٹاور نظر آ رہا ہے, اگر آپ ٹاور دکھا سکیں, وہ سامنے بہت دور ایک ٹاور ہے. یہ ٹاور ہندوستان میں ہے. میں بالکل یہاں پر موجود ہوں اس وقت, لیکن یہ انٹرنیشنل بارڈر ہے, یہ انٹرنیشنل بارڈر ہے. اور اس طرف مقبوضہ کشمیر ہے اور یہ پاکستان کا علاقہ ہے. یہ اس طرف والا سارا علاقہ پاکستان کا ہے. اور یہ ہے وہ ٹربائن جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑا بھائی سرکار کا جو دربار ہے ان کی کرامت ہے کہ ان کی کرامت سے یہ ٹربائنیں خود بخود چلتی ہیں اور یہاں پر پانی آتا ہے. اب اس کو اس لیے بند کیا گیا ہے کہ اس وقت پانی کی ضرورت نہیں ہے اور یہ سارے کھیت سیراب ہوتے ہیں. یہ ٹربائن میں نے آپ کو دکھائی ہے, لیکن جب تحقیق کی اس ٹربائن کے بارے میں تو پتہ یہ چلا کہ یہ کرامت کا حصہ نہیں ہے, بلکہ یہاں پر زمین میں پانی کا لیول بہت زیادہ ہے. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر 5 یا 6 فٹ پہ 7 فٹ پہ پانی موجود ہے, لیکن یہاں پر ایک ایسا پاؤچ زمین میں بنتا ہے جس سے پانی کا پریشر بنتا ہے اور وہ خود بخود زمین سے باہر آ جاتا ہے. اور اسی وجہ سے اس علاقے میں جو چاول ہے وہ بہت زیادہ کاشت کیا جاتا ہے, کیونکہ چاول کو پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. تو یہ ٹربائن میں نے آپ کو دکھائی, لیکن جن کرامات کا ذکر دربار پر میں نے کیا, وہاں کے لوگوں کا یہ ماننا ہے اور یہ عقیدہ ہے کہ یہاں پر شیر کی سواری کیا کرتے تھے. یہ وہاں اس کی قبر بھی ہے, وہاں پر اس گائے کی بھی قبر ہے جس کو شیر لے کر آیا تھا زخمی حالت میں. اور پھر یہ بھی ایک مت بیان کی جاتی ہے کہ جب بھی پاکستان کے اندر کوئی بھی پھل پک جاتا ہے تو پھر ایک بندر آتا ہے, وہ اس دربار پر لا کر رکھتا ہے اور پھر وہ پھل جو ہے پورے پاکستان میں سپلائی ہوتا ہے. ایسا ماننا ہے یہاں کے علاقے کے لوگوں کا. دوستو میرے پیچھے جو آپ وہ بہت دور ایک جنگل سا دیکھ رہے ہیں, درختوں کا جھنڈ نظر آ رہا ہے, اگر کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے. یہاں سے راوی پاکستان میں داخل ہوتا ہے, ہندوستان کی حدود سے پاکستان میں داخل ہوتا ہے. لیکن چونکہ وہاں پر رینجرز ہیں اور دونوں طرف آرمی بیٹھی ہوئی ہے, میں وہاں دکھا نہیں سکوں گا, لیکن میری بڑی خواہش تھی کہ میں آپ کو دکھا سکوں کہ راوی کہاں سے پاکستان میں داخل ہوتا ہے. اس مزار پر آ کر مجھے بابا فرید سرکار کے شعر کا مطلب سمجھ آ گیا. 5 رکن ایمان دے تے 6واں فریدا ٹک, جے نہ ہووے 6واں تے 5 جاندے مک. ساتھ ساتھ ایک اور شعر میرے دماغ میں گھوم رہا تھا, گوتم میں تو ٹھڈ وٹا لے, سنیا تینوں بھوک نہیں لگتی.